Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. I would like to present my presentation about multiple syntax. The material is case. Okay, before we go into the material, I would like to introduce myself. My name is Sansinar. I'm from STKP Muhammadiyah Bone and I'm the 6th semester now. So let's move the material. Okay, the first slide. This is in many language noun which bear particular grammatical relations, take special forms. For example, in Japanese, subject are marked with the suffix ga. Object are marked with o, and indirect object and certain advanced with ni. For example, I will show you the picture in the slide. Nah, di dalam banyak bahasa, kata benda yang memiliki hubungan gramatikal tertentu mengambil bentuk khusus. Misalnya, dalam bahasa Jepang, subjek ditandai dengan sufiks, benda ditandai dengan o, huruf o, dan benda tidak langsung dan injunct tertentu dengan ni. Seperti pada gambar berikut ini. So, next. English is a morphological poor language. In sentences with full NPS, there is no obvious case marking. Grammatical relations are represented by the position of the noun in the sentence. Like Jennifer sweated Steve. Steve sweated Jennifer. There is no difference in form between Jennifer in number 25, where the NP is functioning as a subject, and 26, where it in functioning as an object. With pronouns, by contrast, there is a clear morphological difference. 27, she sweated him. 28, he sweated her. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa yang secara morfologis buruk dalam kalimat dengan NP lengkap. Tidak ada penandaan khusus yang jelas. Hubungan gramatikal diwakili oleh posisi kata benda dengan kalimat seperti Jennifer menepuk Steve, Steve memukul Jennifer. Tidak ada perbedaan bentuk antara Jennifer di nomor 25 di mana NP berfungsi sebagai subjek dan 26 di mana ia berfungsi sebagai objek. Sebaliknya, dengan kata ganti, ada perbedaan morfologis yang jelas. Seperti dia menamparnya antara nomor 27 dan nomor 28. The next. Most pronouns in English have different forms depending upon what case they are in. Nominative, I, you, he, she, it, we, you, they. Accusative, me, you, him, her, it, us, you, them. Can these be extended to full NPS? Well, consider the general poverty of English morphology. The first and second person in the present tense form of verbs don't take any over suffix.
I walk, you walk. But one wouldn't want to claim the number 31 and 32 aren't inflected for tense. Semantically, they are. These forms can only refer to the present. They cannot refer to the past or the future. Nah, kebanyakan kata ganti dalam bahasa Inggris memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada kasusnya. Seperti nominatif I, you, he, she, it, we, you, they. Sedangkan akusatif me, you, him, her, us, you, them. Apakah ini dapat diperpanjang hingga NP lengkap? Nah, pertimbangkan pada umum morfologi Inggris. Orang pertama dan kedua dalam bentuk kata kerja present tense tidak mengambil akhiran apapun. Seperti pada contoh berikut yang terdapat di slide. Tetapi orang tidak ingin mengklaim bahwa nomor 31 dan 32 tidak akan tegang. Semantik mereka formulir ini hanya dapat merujuk pada saat ini. Mereka tidak dapat menunjuk ke masa lalu atau sebaliknya. The next, in particular, nominative case is a subject in the specifier of finite and accusative case in a subject as a sister to in the verb. A preposition also a subject what is often called dative to their complement NP. Like in this slide for the picture. If it isn't in one of those positions, it must move to get a case, and NP without case cannot drive. This is called the case filter. One standard way of implementing the case filter is by using a mechanism known as future checking. This is based on a notion take from phonology. The idea is that words are composed of automatic future. A word like he is composed of futures representing this person, its number, its gender, and each other. We can represent this for the picture like in this slide. Nah, di slide ini secara khusus nominatif ditugaskan dalam specifier hingga akusatif ditugaskan sebagai saudara perempuan untuk kata kerja. Preposisi juga menetapkan apa yang sering disebut dative to untuk NP. Pelengkap untuk contohnya pada gambar di slide. Jika tidak ada di salah satu posisi itu, ia harus pindah untuk mendapatkan casing. NP tanpa casing tidak bisa digunakan. Ini disebut filter khusus. Untuk contohnya pada gambar di slide. Salah satu cara standar untuk menerapkan filter case adalah dengan menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai pengecekan fitur. Ini didasarkan pada gagasan yang diambil dari fonologi. Idenya adalah bahwa kata-kata terdiri dari filter. Kata seperti dia terdiri dari fitur yang mewakili orangnya, jumlah, jenis, dan lain-lain. Kita dapat mewakili fitur ini dalam sebuah matriks. Untuk contohnya seperti itu, seperti di slide.
Demikian pula kami akan mengklaim bahwa pemberi tugas seperti T memiliki matriks fitur. Okay, the last slide, he cast filter becomes a requirement that a noun like he be close enough to a cast assigner like is to check that it has the right features. The noun must be close to is cast. Nah, di slide terakhir ini cast filter menjadi persyaratan bahwa kata benda seperti dia cukup dekat dengan pemberi tugas. Cast adalah untuk memeriksa apakah ia memiliki fitur yang tepat. Kata benda harus dengan dekat pengalih kasusnya, seperti pada gambar berikut. Okay, I will show you the picture I will show you the slide for the picture. Okay, I think that's all my presentation about cast morphosynthesis test. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.